Halo penikmat film, semoga hari Anda selalu luar biasa. Sesaat lagi kita akan menyimak bersama sebuah kisah nyata tentang seorang juara gulat nasional yang menginginkan anaknya memenangkan medali emas internasional untuk negaranya. Sebelumnya jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda. Film yang akan kita simak berjudul Dangal. Mahathir Phogat, juara gulat nasional yang meninggalkan dunia gulat karena tekanan dari keluarganya. Orang tuanya meminta Mahathir mencari pekerjaan yang lebih bisa menjamin hidupnya. Namun mimpinya tak mati. Dia masih sangat ingin mempersembahkan medali emas untuk negaranya, meskipun bukan lewat tangannya. Mahathir sangat berharap putranya yang akan mewujudkan hal itu. Tapi ternyata bukan anak lelaki yang didapatkannya, melainkan anak perempuan. Begitu juga dengan anak kedua, ketiga, bahkan keempat. Mahathir hampir putus asa karena mimpinya memberikan medali emas lewat anaknya nyaris tidak bisa diwujudkan. Hingga suatu hari, istrinya dengan panik memanggilnya dan ketika masuk ada dua orang anak yang sudah babak belur. Mahathir marah pada ponakannya, tapi ternyata yang menghajar dua anak lelaki tersebut adalah dua anak perempuannya, Gita dan Babita. Antara kesal dan gembira, Mahathir meminta mereka menunjukkan bagaimana mereka menghajar dua anak lelaki tersebut. डूबने वाले को तिनके का सहारा का छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड ला। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता। आज के बाद harapan dan mimpi Mahathir perlahan bersemi kembali. Dia melihat kemungkinan jika putrinya bisa menjadi jalan mewujudkan mimpinya. Istrinya awalnya menentang, tapi melihat kerasnya tekad Mahathir, istrinya tak bisa berbuat apa-apa. Mahathir kemudian mulai melatih kedua putrinya, meski mendapat cibiran dan ejekan dari para tetangganya. Latihan fisik yang ketat mulai dijalankan Gita dan Babita. Meski mereka merasa sangat tersiksa, tapi mereka tak bisa menolak ayahnya. Mahathir sempat hendak memasukkan mereka ke sebuah sasana gulat, tapi ditolak sebab bukan sebuah kewajaran jika perempuan menekuni gulat. Mahathir kemudian membangun sasananya sendiri di sawah yang dimilikinya, dan mereka mulai berlatih di sana. अपनी माटी की हमेशा इज्जत करना। बुरा नहीं मानना ताऊ जी, तोरियां थोड़ी कमजोर है। मेरे साथ लड़ेगा? प्लीज पापा बाढ़ मत कटवाओ। आप जो भी बोलोगे हम कराएंगे। प्लीज पापा बाढ़ मत कटवाओ। पापा आप जो भी बोलोगे हम सब कर लाएंगे। Mahathir tak hanya keras saat melatih putrinya, dia juga memangkas habis rambut keduanya agar tidak mengganggu saat latihan. Dua putrinya menangis melihat kerasnya sang ayah. Rambut baru mereka menjadi bahan tertawaan orang yang melihatnya. Saat itu mereka sangat benci dan dendam pada ayahnya. Hingga suatu ketika di sebuah pesta pernikahan, Gita dan Babita yang menari di sana dipergoki oleh Mahathir. Mereka takut untuk pulang, membayangkan kemarahan sang ayah di rumah. Gita dan Babita berbincang dengan gadis yang akan dinikahkan, dan usianya tak begitu jauh dari mereka. Si gadis sangat sedih karena harus dinikahkan dalam usia yang sangat belia.
sedang Gita dan Babita punya kesempatan untuk mendapat hidup yang lebih bermakna karena perjuangan ayah mereka. Sudah seharusnya lah mereka berdua bangga pada ayah mereka. गलत क्या कर रहा है वो? Kata-kata si calon mempelai tadi melecut semangat Gita dan Babita. Sang ayah kaget mendapati kedua putrinya sudah mulai latihan tanpa harus dipaksanya. Dan keduanya menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Mereka sangat lincah dan penuh energi ketika berada di arena. वैसे तो मने बहुत डर था बवाड़ तो होना ही था। Mahafir akhirnya membawa mereka ke sebuah kompetisi gulat antar kampung. Meski awalnya ditolak karena tidak ada pertandingan gulat wanita, namun karena panitia memiliki pertimbangan bisnis, akhirnya mereka diterima. Karena perempuan yang bertanding gulat dipandang sebagai sebuah hal yang aneh, maka banyak sekali penonton yang datang karena rasa penasaran mereka. Ketika pertandingan dimulai, Gita diminta memilih siapa yang akan menjadi lawannya. Para pegulat pria memandang remeh putri Mahapir tersebut. Gita memilih lawan yang paling terlihat kekar. Dan luar biasanya, si pemuda kekar tersebut berhasil ditumbangkan. तेरी रज Selepas hari itu, kompetisi demi kompetisi mereka datangi dan berhasil mereka menangkan. Mereka pun menjadi idola baru di daerahnya. गीता और बबीता दंगल ही नहीं दिल भी जीत रही थी। Gita dan Babita perlahan menginjak masa remaja, dan Gita berhasil menjadi juara nasional. पंख लगा के उड़ गया। गीता जूनियर से सीनियर हो गई, सीनियर सिटीजन हो गए, हाफ पैंट से फुल पैंट में। Dan sebagai juara nasional, maka Gita dipanggil untuk masuk ke pusat pelatihan nasional. Meskipun Mahafir agak berat melepasnya, sebab dia yang melatihnya sejak kecil. Gita akhirnya masuk ke pusat pelatihan nasional. Dia mendapatkan bimbingan langsung dari seorang pelatih profesional. Pelatih tersebut sepertinya tidak suka pada Mahafir yang dianggapnya bergulat dengan teknik kuno. Mahafir pun diminta pergi dari pusat pelatihan dan diminta tidak mengganggu Gita. Pengaruh dari pelatih tersebut membuat Gita jadi menentang ayahnya karena menilai teknik yang digunakan oleh ayahnya terbilang kuno. Gita jadi sulit dihubungi oleh keluarganya. Gita kemudian mewakili negaranya bertanding di Sydney, sementara Babita memasuki kejuaraan nasional. Hasil keduanya sangat jauh berbeda. Gita selalu kalah dan dipermalukan di sana, sedang Babita akhirnya berhasil mendapat gelar juara nasional juga. Babita akhirnya menyusul kakaknya masuk ke dalam pusat pelatihan nasional. Meski Mahafir khawatir jika Babita akan berubah seperti kakaknya saat ini. अब तो तू भी नेशनल जीत गई है, से जाएगी, अभी नया कोच मिलेगा।
हमेशा याद रखना बेटा, तो यहाँ तक किस तरह यहाँ पहुंची है। Kejuaraan demi kejuaraan diikuti Gita dan Gita belum bisa menunjukkan prestasi terbaiknya. Gita sangat terpukul dan kecewa. Dan Babita mencoba memberikan solusi, yaitu Gita harus menghubungi ayahnya dan minta maaf padanya. वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गीता की करारी हार। इंटरनेशनल मेडल के लिए ना बनी हूँ। वो छोरी हो, दंगल में छोरों को पटका है। इतना भरोसा मने है ना आप पे, कहीं ज्यादा भरोसा पापा को है। बर्बाद तो करो। Kejuaraan bergengsi sudah ada di depan mata, dan ini merupakan kesempatan Gita untuk membuktikan dirinya. Kini Gita punya semangat baru, tapi pelatihnya malah meremehkannya. एक मेडल तू लाया, Gita berkonsultasi dengan ayahnya, बल्कि उस कैटेगरी में 55 किलो कैटेगरी में तेरा टिक पाना मुश्किल है। dan kemudian ayahnya menyusul mereka dan mengontrak kamar di dekat pusat pelatihan. आता ना हरियाणा जीतेगी 55 में, हैं? मैं आ रहा हूँ पटियाला। Mahathir mulai menyusun jadwal latihan tambahan untuk putrinya. Meski harus dengan cara sembunyi-sembunyi, mereka seperti mengulang proses latihan saat mereka masih kecil dulu. Namun ternyata hal itu tercium oleh si pelatih, yang membuat Gita dan Babita dipanggil oleh komisi disiplin. Dan keduanya nyaris dikeluarkan dari pusat pelatihan nasional. Namun ayahnya memberi alasan yang kuat sehingga mereka bisa tetap dalam tim. Sedang Mahathir dilarang untuk masuk ke area pusat latihan tersebut. तय करी है सर इन चोरियों ने। हमने टाइम वेस्ट करके ठीक नहीं किया, तो गीता इंडिया के लिए भी सिलेक्ट नहीं होगी। गीता का नेचुरल गेम अटैकिंग है। Meskipun dilarang, Mahathir masih bisa melatih putrinya dari jarak jauh. Mahathir meminta anaknya mengevaluasi pertandingan sebelumnya untuk menemukan titik lemah dirinya. 3 महीने बाकी रह गए। मैच देखे तेरे सारे, ती तो ना लड़ रही थी तू। नौबत पापा की गल लिखाई लगा। मिनट 58 सेकंड पे रोक, पॉइंट की लीड ले रखी है तन्ने और डिफेंसिव खेलने कर देख। अरे सामने Akhirnya kejuaraan antar negara persemakmuran digelar. Gita sangat gugup karena prestasi terdahulunya yang tidak bisa dibanggakan. और ये पार्टनर जोरदार तालियों से उनका स्वागत। बड़े मुकाबले से पहले गीता नेशनल मैचेस में उसका अब तक का प्रदर्शन काफी बुरा ही रहा था। देश ने गीता से उम्मीदें तो लगा ही रखी थी। Tapi karena pendampingan ayahnya yang selalu memberikan instruksi saat pertandingan, Gita bisa melewati pertandingan demi pertandingan dengan kemenangan. Meski hal itu sangat membuat si pelatih kesal, sebab Gita tak mendengarkannya. नहीं है गीता। और ये गीता के पास अच्छा मौका, 2 एलिसा 3। बल्कि डिफेंड करके खेल। कर क्या खेल, राजा डिफेंड कर, कोई ना अटैक। गीता के पास जीतने का काउंटर अटैक, और इसी के साथ गीता ने यह मैच जीतकर सबको गलत साबित कर दिया है। दीर्घा में बैठे हुए Gita akhirnya masuk ke final. Medali emas sudah di depan mata. Tapi ternyata si pelatih punya niat buruk. Dia mengurung Mahathir karena dianggap mengganggu posisinya dan membuatnya kehilangan pengaruh di depan atlet-atletnya. कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड। सर वो रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन साहब आपसे मिलना चाहते हैं। Gita menjalani pertandingan dengan rasa bingung, sebab dia membutuhkan semangat dan dukungan dari ayahnya. दर्शकों द्वारा गीता का Pada awal pertandingan Gita masih memimpin, tapi perlahan lawannya mulai mengunggulinya. Mahathir berusaha keluar dari ruangan tempatnya dikurung, tapi usahanya selalu gagal. होने वाला अटैक, गीता का काउंटर अटैक, 3 पॉइंट्स गीता को, एंजेलिना 0। 4 एंजेलिना 0।
और गीता पर मुश्किल अभी भी बरकरार 3 और Gita semakin terdesak dan hanya tersisa waktu beberapa detik untuk bisa memenangkan medali emas. Saat itu Gita teringat pesan ayahnya yang mengatakan Gita harus bisa berjuang meski tanpa dirinya. और इसी के साथ एंजेलिना ने 3 पॉइंट्स की बढ़त ले ली है। Akhirnya Gita bisa memenangkan pertandingan dan menyabet medali emas dengan penuh perjuangan dan mengerahkan segala kemampuannya. गीता अभी भी 4 पॉइंट से पीछे है। क्या समय उनका साथ देगा? It's a goal for गीता। कुमारी फोगाट ने वो कर दिखाया जिस कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले हैं। Mahavir yang masih terkurung di dalam ruangan terharu mendengar lagu kebangsaan India dikumandangkan. Hal itu menandakan bahwa Gita berhasil memenangkan medali emas. Hingga kemudian ada seorang petugas yang mengeluarkan Mahavir dari ruangan tersebut. Mahavir berlari menghampiri kedua anaknya dan Gita memberikan medali pada ayahnya untuk dikalungkan pada dirinya. अरे गीता आ जाओ सब वेट कर रहे हैं। Mahavir akhirnya mengucapkan bahwa dia sangat bangga pada kedua anaknya. Mimpinya untuk mendapatkan medali emas bagi negaranya akhirnya bisa terwujud lewat kedua putrinya. Semoga kita semua bisa mengambil inspirasi dari film ini. Sampai jumpa di layar tancap selanjutnya. Terima kasih.